22 ଅଗଷ୍ଟ 2022 ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡିଂ ହୋଇଯାଇଥିବା ଏହି ଏକ 12 ସେକେଣ୍ଡର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଲାଗୁଥିବ ଏ ଏକ ନର୍ମାଲ କ୍ୟୁଟ୍ କପଲର ନର୍ମାଲ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର କି କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ନାଟକ ରଚିପାରିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭନକ ବି ଲାଗିବନି କି ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ କେହି ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ ଧୋକା କରିଯିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ, ପୁଅ ନାଁ ହେଲା ଶରଣ ରାଜ ଆଉ ଝିଅଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଗ୍ରେସ୍ମା। ଗ୍ରେସ୍ମା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ପୁଅକୁ ଓଲ୍ଡ ମାର୍ଥାଣ୍ଡା ବ୍ରିଜ, କେରଳାର ଏକ ସହର ତେର୍ଣ୍ଣାପୁରମରେ। ସେ ତାକୁ ଏଠିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଜୋସ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବା ପାଇଁ। ବ୍ରିଜ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଶରଣ ମୋବାଇଲ ବାହାର କରି ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ଆଉ ଗ୍ରେସ୍ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତମେ ଏହା କ'ଣ କରୁଛ ଆଉ ଏ ଜୁସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଛ? ଗ୍ରେସ୍ମା ହସି ହସିକି ଶରଣକୁ କହିଲେ, ଆଖିର ମୋତେ ଜୁସ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତମ ସହିତ ଖେଳିବାର ଅଛି, ତମେ ଆକୁ କିନ୍ତୁ ଏ ରେକର୍ଡିଂ ବନ୍ଦ କର। ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ରେକର୍ଡିଂ ତ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବିଶ୍ୱାସ, ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଧୋକା, ସ୍ୱପ୍ନର ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ସାଜିଶ, ଯାହାକି ଏମିତି ଏକ ମର୍ଡର କେସ୍ର ମୋଡ଼ ନେଇଗଲା। କେରଳାର ହାଇକୋର୍ଟ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାକୁ ରେୟାର କେସ୍ରେ ତାକୁ ଗଣତି କରାଗଲା। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରମାଣ ସେହି କାହାଣୀର, ଯେଉଁ ମର୍ଡର କାହାଣୀ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିବ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦ ଶୋ। ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଚନ୍ଦନ and you watch case of the Sharan Raj and Grishma. Let's start. ଏହି କେସ୍ର ରିଏଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ हमने क्या किया, 588 पेज PDF पेज केरला कोर्टर लॉ एंड ऑर्डर जो केस फाइनल है तार रिसर्च कलु आउ आपन सामने फैक्ट रखुछु जोटा कि रियल स्टोरी। यदि आप पढ़ाई चाहते डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छे, आप जाकि भी पढ़ी पारती। तो चलतु जाना स्टोरी को प्रथम। जूस चैलेंज पूर्व 21 अक्टोबर 2021 शरण हठात बस रे चढ़ला और नजर पड़ला तार बस रे बसी एक सुंदरी महिला। ग्रीष्मा को शरण जेमिति देखिछंती, समस्त को जेमिति प्रथम थर प्रथम नजर रे प्रेम हो जाए, शरण को भी सेमिति ग्रीष्मा को देखिक लागिथिला। आउ शरण को प्रथम नजर रे ग्रीष्मा सहित वन साइड लव हो जाइथिला। बाय चांस फिल्म रो कहानी परिका शरण को भी सेई झियर पाख सीट रे बसिया पई तांको चांस मिल गला। आउ जहा सहित प्रथम क्रश हो जाइथिला तांको साइड रे से बसिले, किंतु शरण का तरफ रु आरंभ होइथिबा वन साइड लव एक तरफा रहिलानी। आउ बस रे सफर करथिबा बेले दी जनक मध्य रे कथावार्ता आरंभ होला। आउ एइठु आरंभ होइथिला शरण आउ ग्रीष्मार प्रेमर जीवन कहानी। सेतेबेले शरण राज BSc रेडियोलॉजी मेडिकल मिशन कॉलेज रे फाइनल स्टूडेंट रे थिले। आउ सेतेबेले तमिलनाडु रो कन्याकुमारी रे रहउथिबा ग्रीष्मा मुस्लिम स्मार्ट कॉलेज रे पोस्ट ग्रेजुएशन करथिले। आउ एही भितरे शरण आउ ग्रीष्मार प्रेम कहानी समयर साथ साथे बढ़िबा को लागिथिला। एकाठे बुलुथिले, एकाठे पार्क जाउथिले, एकाठे समय काटुथिले। शरण प्रेम रे एते हजि जाइथिला कि से अबिका चाहूँगी कि सारा जीवन ग्रीष्मा सहित ही जीवन काटिबो। एते उबुटुब हो जाइथिला प्रेम रे जे से सीमा बाहर सब ठीक चलीथिला। तांको संपर्क एते बढ़ी जाइथिला जेमिति दुहे दुहे को अलगा रखी रही पारिबेनी। किंतु फेब्रुआरी 2022 रे सिचुएशन एमिति किछि हे गला, हालात एते बदली गला जे एक रोमांटिक प्रेम कहानी बस रु जहाँ आरंभ होइथिला ताहा पालटी गला मर्डर केस। पार्ट 2 रे आमे देखिबा काहेकि शरण को ग्रीष्मा मर्डर करथिले। एते संपर्क, भल पाइबा, विश्वास थाई मध्य तांको मझिरे काहेकि ए फाटक सृष्टि होला जे शरण को मरिबा को पड़िला। इरो फुल वीडियो इन डिस्क्रिप्शन, आपण एही चैनल को ओपन करी फुल वीडियो वॉच करि परिबे।